Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para anglers. Gimana kabarnya, sehat ya? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat, rezeki lancar. Kali ini saya biasa trip ke tengah berdua bareng kapten Mancing. Mudah-mudahan ada hokinya. Cuaca cukup lumayan, bro. Oke, bro, simak keseruannya. Mantap. Wah, samge bos. Mantap. Mantap. Strike bos. Kerapu baby. Mantap bos, kita rilis saja. Salam lestari, kita rilis. Trek bos, tompel. Hokinya tompel. Bapak mana kemana? Oh dia. Dek, detik euy. Samge, bukan. Bapak samge lanang. Tot. Samge. Wah, mantap. Aduh. Gurih ikannya, bro. Cero euy. Tot. Tadi meloncat mau tekuro. Takap meureun. Strike lagi, bos.
Mantap. Lanjut lagi, bro. Kapuk ini mah, pingsan kayak gede. Samge gede mah, lawan. Buset, samge gede. Wah, mantap. Samge gede, bro. Mantap, bro. Samge sa sendal sadereki menurut mah edan. Sadekio 20 seki mah. Yang kalau ke mana sih yuk? Jero bro, jero. Retrik. Gede euy. Benang di ayo siap. Yo, sutrek. Wah, mantap bos. Sampai tarikannya. Ih, gurih. Cias. Gurih-gurih nyoy. Ikan gurih ini, kuah kuning. Mantap banget. Colek paket tuh. Bikin. Terusin dong. Wah, ini baru di strike. Mantap. Sam gue. Cius. Tipis. Tipis. Aduh. Tipis sekali. Sampai bro, kita masukkan korang, nggak di kerupuk, taruh pulang baru taruh bro. Lanjut lagi bro, lanjut lagi. Ayo makan lagi. Strike bos, strike lagi. Gede Bang Cep. Up. Wah, mantap bro. Idi. Dan mantap banget bro, samgenya babon. Bang Cep, tang Bang Cep kundan.
makin sore makin jos. Lanjut lagi bro, lanjut lagi. Samkenya lagi macok. Yuk. Gede-gede samkenya woi. Yo, cus. Jangan malu-malu, makan lagi yang gede. Ternyata seru. Sayap KB. Oke bos, hasil akhir hari ini mancing hiburan saja, lumayan nyari ikan receh. Sambinya gede-gede. Oke bos, terima kasih telah menyaksikan video saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.